पहलगाम कांडेर पर ऑपरेशन सिंदूर चालाय भारत और सेई ऑपरेशन सिंदूरेर पर भारत और पाकिस्तानेर मध्य व्यापक उत्तेजना सृष्टि हय। भारते हमला चालानोर चेष्टा करे पाकिस्तान, सेई समस्त हमला बारबारई प्रतिहत करे भारत। आबार पाल्टा भारतेर प्रत्याघाते नाजेहाल हये जाय पाकिस्तान। रीतिमतो भारतेर काछे युद्ध थामानोर काकुति मिनति करे तारा। परवर्तीते दुई देशेर आलोचनार मध्य दिए युद्ध थामे, तबे भारतेर प्रत्याघाते पाकिस्तानेर जे लेजे गोबरे अवस्था हय ता आर नतून करे बलार किछु नेई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर कथाय ता आरो एकबार उठे एलो। बिहारे एकटी सभाय बक्तव्य राखार समय मोदी बोलेन, आपनादेर निश्चयई मने आछे पाकिस्तान आमादेर उपरे ड्रोन हमला चालिয়েছিল, मिसाइल मारছিল और भारत पाकिस्तानेर मिसाइलके आकाशेई खड़कुटोर मतो उड़िয়ে देয়। पाकिस्तानेर एकटी मिसाइलও आमादेर क्षति करते पारेনি। অপারেশন সিন্দুর ভারতের প্রতিরক্ষা নীতির নতুন রেখা টেনে দিয়েছে। এখন আর জিহাদি পাঠিয়ে হামলা চালিয়ে কেউ রক্ষা পাবে না। জিহাদিরা পাতালে লুকিয়ে পড়লেও ভারতের মিসাইল তাদের পুঁতে দেবে। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন শুনুন। आपको याद होगा उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। শুনলেন তো কি বললেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এর আগেও এই বিষয়ে বলতে শোনা গিয়েছে মোদিকে। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে মোদি বলেছিলেন, শত্রুর এলাকায় গিয়ে জিহাদিদের হেডকোয়ার্টারকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, জিহাদিদের ইমারতগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে, পাকিস্তানের ঘুম উড়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে ধ্বংস হওয়া বা ধ্বংসলীলা এটাই এতটাই বড় যে রোজই নতুন তথ্য সামনে আসছে। তো পাকিস্তানে এই ধ্বংসলীলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন শুনুন। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है, टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने
तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। আপনাদের শোনালাম লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে কি বলেছিলেন। পাকিস্তানকে পুরো খণ্ডহার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানে যেরকমভাবে অপারেশন সিন্দুর চালানো হয়েছে পাকিস্তান ভেবে উঠতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এই কথা বলছেন। ঠিক একই প্রতিধ্বনি কিন্তু শোনা গেল বিহারে তার যে কর্মসূচি বা বিহারে তার যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানেও। পহেলগাম কাণ্ডের পর অপারেশন সিন্দুর ভারতের অন্যতম সফল একটি অপারেশন ভারতের এই সামরিক অপারেশনের ইতিহাসে। অপারেশন সিন্দুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আপনারা জানেন ভারতে হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান, সেই সমস্ত হামলা বারবার প্রতিহত করে ভারত। আবার পাল্টা ভারতের প্রত্যাঘাতে নাজেহাল হয়ে যায় পাকিস্তান। রীতিমতো ভারতের কাছে যুদ্ধ থামানোর কাকুতি মিনতি করতে হয় তাদেরকে। পরবর্তীতে দুই দেশের আলোচনার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ থামে। তবে ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের যে লেজে গোবরে অবস্থা সে আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় তা আরও একবার উঠে এলো। বিহারে একটি এই সভায় বক্তব্য রাখার সময় মোদী বলেন, আপনাদের নিশ্চয়ই পাকিস্তান কি করেছিল, আমাদের উপর ড্রোন চালিয়েছিল সেটা মনে আছে, মিসাইল মারছিল মনে আছে, আর ভারত পাকিস্তানের মিসাইলকে আকাশেই খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিল। কি বলেছেন মোদী এ প্রসঙ্গে বিহারে, শুনুন। आपको याद होगा उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।